Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Siren 47. Pagkuwang sa supply sa tubig tungod sa grabing kainit sa panahon, nagkadako. MCWD planong mopalit og dugang tubig gikan sa pribadong supplier. Presidente Marcos Jr. mipasalig nga magpabiling paigo ang supply sa bugas sa nasod. DOH-7 mipasidaan nga di mo kumpiyansa sa grabing kainit sa panahon. Heat index moabot na sa halos 40 degrees Celsius. Lalaki nga gireklamo nga maniun og magpasalba og armas kon mahubog, nadakpan sa PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Siren 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapin sa 65,000 ka mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District na nakakuhag supply sa tubig sa Buhisan ug Aklupan Dam, apektado na tungod sa El Nino. Tinguha sa MCWD nga makapalit og dugang supply sa tubig gikan sa mga pribadong supplier aron makahatag ngadto sa mga apektadong residente. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Gihunong na sa Metropolitan Cebu Water District ang pagkuha og supply sa tubig ngay pangapod-apod sa mga konsumidor gikan sa Buhisan Dam. Kinuman nga niubos na ngadto sa 2,000 cubic meter ang water production sa Buhisan Dam ug dili na kini paigo isip water supply nga mapangapod-apod sa mga konsumidor. Matod sa tigpamaba sa MCWD Minerva Herodias, nga sa pagkakaroon moabot na ngadto sa 65,427 nga mga consumers ang wala nay tubig gikan sa kinatibukan na ang 235,573 nga consumers gikan na sa 8 ka mga lugar nga gisuplayan sa tubig sa MCWD. Ang maong kapin nga 65,000 nga mga konsumidor ang grabe nga naapektuhan tungod sa paghunong sa production sa Buhisan Dam ug padayon na ang pagkunhod sa water production sa Aklupan Dam. Actually, ang atong buhisan ang PISA filter as of yesterday nag-zero na atong production. So as of today, starting yesterday, ang atong deficit may abot nag 65,000 cubic meters per day. Ginoon sa habig sa norte wala pa kaayo mapektuhi tungod kay adunay igong supply nga kuhaanan sa lungsod sa Carmen apan sa dakbayan sa Lapu-Lapu naghinay-hinay na pod ang pagmino sa supply tungod kay gipang-apod-apod na kini sa lain nga mga lugar. Samtang adunay mga tanker ang gipasuroy sa MCWD sa mga dapit nga wala gyud abti na og tubig. Gipaningkamutan sa MCWD nga makapalit og dugang volume sa tubig gikan sa mga pribadong water suppliers aron nga igapuno ngadto sa mga nagkuwang og tubig. Karon ang among gibuhat kay nang hatod bi katong akong gi-announce last week na ami mga delivery, water truck delivery sa different areas sa Mandaue, Cebu City, and Talisay. So mo na atong gibuhat karon og ang ato asang production ug ang top management na ningkamot nga maka-purchase me og additional volume from our private suppliers kay kanamo go beyond what is kanamo may mga kontrata no. So pwede mi maka like gitawag na to murag emergency purchase if they can give us additional volume. So mo nay ang mga gitanaw karon nga
immediate nga mahatag nato sa mga konsumidor. Yang sa MCWD ang publiko nga kanunayon ang paglaginot og tubig. Sherry Zamay Uy, CCTN News. Gisugyot ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon ang ordinansahon kabahin sa water conservation and stormwater management. Giangkon nga kini tungod sa problema sa dakbayan nga pagnihit sa tubig, ilabi na sa panahon sa ting-init ug pagbaha kung ting-uwan. Mao nga gitutukan niini ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig ingon man pag-manage sa mga tubig-uwan. Ubos sa proposed ordinance, buot ni ining magbuhat og rainwater detention facilities aron masolusyonan ang pagbaha. Samtang aron masawd ang uwan aron adunay laing kakuhaan og tubig ang mga residente, i-require na sa mga building owners og residential projects nga iapil na sa ilang plano ang pagbutang og rainwater tanks. Presidente Bongbong Marcos Jr. mipasalig nga magpabilin paigo ang supply sa bugas sa nasod. Kini bisan pa man og natagamtaman na sa pipila ka mga lugar ang epekto sa El Nino phenomenon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipasalig mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga adunay maayong supply ang bugas sa nasod bisan pa man og natagamtaman ang epekto sa El Nino phenomenon. Mato di Marcos Jr. nga nahimo kini posible tungod sa mga bag-ong farming techniques o gipalambong irrigation system nga gipatuman sa gobyerno. Maong walay angayang kabalakan ang publiko sa supply sa bugas bisan og natagamtaman na sa mga mag-uuma ang huwaw. May pasalig usab ang presidente nga ubusi ang pangatungdanan, paspasan na ang pagpatukod sa solar pumps sa bukirang bahin nga wala maapod sa patubig gikan sa mga dam. Kana aron mas mapakusgan pa ang produksyon sa humay o manglagotmon ingon man utanon. Dugang pa niya nga gipatukod sa gobyerno ang dugang pang mga dams ug impounding ponds aron magpabiling abunda ang abot sa mga tanaman. Nagkanayon ng National Irrigation Administration kuniya nga gideploy na ang mga kahimanan alang sa canal clearing ug desilting sa mga tamnanan nga apektado sa El Nino. Samtang gipangabot-abot na ang supply sa krudo ngadto sa mga mag-uumang nga apektuhan sa El Nino aron magamit ang mga water pumps ug mabisbisan ang mga kayutaan. Gibanabana sa Department of Agriculture nga mukabat ngadto sa dulan 4 bilyones ka pesos ang natalang danyos tungod sa El Nino. Gian Navarro, CCTN News. Dugang socialized housing sa Dakbayan sa Lapu-Lapu giplanuhang tukuron sa mayor kung mapanag-iya na sa Dakbayan ang 25 hectares nga luna sa Barangay Kanhulaw. Ang luna gi-reserve kaniadto ni Presidente Gloria Arroyo para sa socialized housing. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Niadtong nilabay nga semana, mahinumduman nga nagpenirmahay na si Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan ug Human Settlement and Urban Development kun DSUD Undersecretary Roland Samuel Yang sa Memorandum of Understanding alang sa socialized housing nga tukuron sa gidonar nga 2 ka ektaryang luna sa Barangay Kalawisan, kung diin 200 pa lang ka units ang matukod. Apan gibutyag ni Mayor Chan nga mas daghan na unyang units ang matukod kung mapanag-iya na sa Dakbayan ang 25.24 hectares nga luna nga naa sa Barangay Kanhulaw. Mahinumduman nga ang maong luna gi-reserve ni kanhi Presidente Gloria Arroyo pinaagi sa iyang gi-issue nga Proclamation number 346 ni adtong Marso 26 tuig 2003 nga gitagana kini para sa urban development ug socialized housing. Apan kasamtangan nga daghan ang niangkon nga nanag-iya sa maong luna ug aduna sila'y mga tax declaration. Tungod niini kasamtangan nga giproseso pa ang pagkanselar sa mga tax declaration aron nga makalihok na ang Dakbayan. Which is on process karon na cancellation ta sa mga tax declaration na may na utang na under the city of Lapu-Lapu. Dugang sa mayor nga mutabang gihapon ang DSUD para sa socialized housing nga tukuron sa maong luna aron nga mas paspas ang pag-implementar niini sama sa ilang gibuhat karon. And si Yossi Yang tabang na to make a special pattern sa ato ang 25 hectares, no? Sa kadako sa maong luna, giangkon sa mayor nga ubay-ubay na gyud nga mga units ang mapatukod. Kini nagpasabot nga mas daghan na usab nga mga informal settlers ang mapahimutang. Ilabi na nga giangkon ni City Councilor Celestino Aying ang committee sa Urban Poor nga sa Barangay Paho hangtod sa Barangay Punta Inganyo, nasuta nilang kapin sa 3,300 ang mga informal settlers nga naa sa coastal areas ug sila mao'y prioridad sa Dakbayan nga mahatagan og kaugalingong Pinoy-anan.
Crystal Joy Filerca, CCTN News. Way nakitang hinungdan si Presidente Bongbong Marcos Jr. aron tangtangon sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte isip Education Secretary. Bisan pa man sa nahimong panagbangi kang First Lady Lisa Aranita Marcos, dili kini basihanan sa ilang hisgutanan isip mga kawani sa gobyerno. Matod ni Marcos Jr. nga matangtang lang ang opisyal kung way igo nga kapasidad sa gihuptan ni ining posisyon og mamatud-an nga nangurap. Dugang pa niya nga masabtan na niya sa running mate sa iya nga si Duterte ang sentimento sa First Lady. Gipasabot usab ni Marcos Jr. nga wa naanad ang iyang asawa sa maong matang sa insulto kung isgutan ang pampolitika. Musunod, DOH7, may pasidaan nga di mo kumpiyansa sa grabing kainit sa panahon. Sumapa sa pag-asa, moabot na sa halos 40 degrees Celsius ang heat index. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving
Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa atong mga balita, Departamento sa Panglawas dinhi sa Rion 7 may pahinumdom sa katauhan nga dili kakumpiyansahan ang nagkainit nga panahon. Tungod kini sa heat index nga nakatala sa Sugbo nga halos mo sangko na ngadto sa 40 degrees Celsius. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong adlaw natala sa Pagasa Visayas ang 39 degrees Celsius nga heat index kung gibating kainit dinhi sa Sugbo. Apan mipay mangno sila sa publiko nga magmatngon sa nagkainit nga panahon tungod kay sa ilang forecasting simana musangko na ngadto sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Mong matagamtaman gyapon sa katawhan ang naglagiting nga kainit sa panahon sa gawas kung diin delikado na kaayo sa Panglawas. Tungod dinhi mipahinumdom ang Department of Health 7 ngadto sa publiko nga di gyapon kakumpiyansahan ang nagkainit nga panahon nga dala sa El Nino phenomenon. Matod sa regional epidemiologist nga si Dr. Eugenia Mercedes Cañal, nga delikado kayo sa mga adunay balatian sa lawas ang taas kagibating kainit sa panahon. Kung dili man maatiman dayon ang sintomas sa heat stroke, posible kining ikamatay sa tao. Respect any age at all. So a young boy can be exposed to an extreme heat and could die. So natay mga reports nga nabayaan sa sulod sa car. So that's basically na-expose sila sa extreme heat. Apan bisan pa man, way gipiling tao ang makasinati og kaluya sa lawas tungod sa init nga panahon kon heat exhaustion. Sa gihapon giawhag sa DOH-7 ang katawhan nga mosilong sa lando nga lugar kung dili na matabang sa lawas ang kainit. Kung dili man likayan nga nayadtuon sa gawas, magsulubog light colored nga sanina aron daling ma-reflect sa adlaw. Ug labaw gayud sa tanan ang pag-inom og daghang tubig aron kalikayan ang dehydration. Ang in karon sa mga bata kanang Korean style nga bisag init na mag-jacket gyapon. Please avoid doing so kay ang ato ang body mechanism no maglisod pod unya. Gihingos ganusab sa DOH-7 ang information dissemination bahin sa mga sakit nga angayang kalikayan tungod sa El Nino phenomenon. Samtang giawhag sa Department of Labor and Employment 7 ang mga employers nga mopatuman og heat break sa mga trabahanteng ana sa gawas. Pinasubay kini sa gisigurong kaluwasan sa mga trabahante ubos sa occupational safety and health protocols. Pwede nga whatever measures that they could do. Labi ng mga security guards no nga kuan kaayo kanang long sleeves nya baga no, sa amo mismo pwede na namong allow sila sa kanang polo barong kay para di kaayo sila mabugatan. Gian Navarro, CCTN News. Giawhag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga hepe gikan sa Provincial of District Hospitals nga himuong sayon ang pagproseso sa mga claims sa PhilHealth. Natuki sa ilang meeting ang kakuwang sa kinitaan human wala giaprubahan sa PhilHealth ang claims sa pipila ka mga pasyente. Nasayran nga sagad sa mga gipang-deny tungod lang sa kakuwang sa mga gipangayong dokumento
ug wala pagsunod sa deadline nga hangtod sa 60 ka adlaw. Gihimog ata ni Garcia nga pinaagi sa masayon nga pagproseso sa PhilHealth claims, lauman nga makakuha og dugang kinitaan ang mga tambalanang gipanag-iya sa Kapitolyo. Samtang mogamit usab sila og mga kahimanan aron pagmonitor sa mga pasyente sa provincial ug district hospitals nga nipahimo sa claims sa PhilHealth. Sa laing balita, kapulisan sa lalawigan sa Sugbo mipatuman og lahugay sa pipila ka mga police stations o special unit. Matod ko ng mando sa hipi sa Cebu Police Provincial Office sa mga bag-ong police station commander o special unit ngay patuman ang mga programa sa PNP sama sa pagpakunhod sa krimen sa ilang jurisdiksyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nipatuman karon ang Cebu Police Provincial Office ug gamay nga lahugay sa pipila ka mga police stations ug special unit sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Gipahigayon gahapon ang Assumption Law Office sa CPPO sa pagpangulo sa hepe sa kapulisan sa probinsya. Police Colonel Percival Sorilla ug iyang mga staff, ang mga police station nga giulipan, ang mga hepe niini mao ang Balamban Police Station, Talisay City Police Station, Second Provincial Mobile Force Company ug ang Plans and Programs Unit. Ang kanhi hepe sa Talisay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa mao na karon ang pangulo sa Plans and Programs Unit. Si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, ang kanhi hepe sa Balamban Police Station, gibalhin sa Second Provincial Mobile Force Company. Si Lieutenant Colonel Efraim Paguyod mao na karon ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, samtang si Police Lieutenant Colonel Julius Garcia ang mihulip kang Bicoy sa Balamban. Gimando ni Percival sa mga mga bagong hepe sa kapulisan sa duha ka mga dagkong police stations o special unit ngay patuman lang ang mga programa sa PNP nga mao ang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa ilang tagstag sa mga jurisdiksyon, lakip na ang tinudan nga pagpanerbisyo sa katawhan. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga mulupyo sa sitio Sampaguita sa Barangay Tejero nga gikatakdang papahuwaon na balaka sa nagkaduol nga adlaw nga sila hinginlan sa gitukuran sa ilang panimalay. Hangtod karon wala pa sila masayod asa sila ipabalhin sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Pipila nga mga residente sa sitio sa Pagita, Barangay Tejero sa Dakbayan sa Sugbo ang nabalaka na kinihuman nga nagsingabot na ang adlaw sa pagpahawa kanila sa luna nga ilang gipuy-an sa taas nga panahon. Apan hangtod karon wala pa gihatag ang luna nga ilang gikabalhinan nga una nang gisaad sa Cebu City Government. Matod ni Nanay Amelia Pamador, 85 anyos na katuig nga nagpuyo sa dapit, anam siya nga mobalhin kung adunay tarong nga kabalhinan. Apan hangtod karon wala pay gihatag ang syudad, apan ang tag-iya sa luna hinay-hinay ng mitunol og 8,000 ka pesos sa matag pamilya nga voluntaryo nga moguba sa ilahang balay. Kung tagakan unta may og kanang kuan, oy wala may papahawaon dire. Kay lisod man sa gub kaayo mga tiguang nagutang dire. Uy, ang kanang uban ng muyo da may man na mga batan-on pa man ang namuyo diha. Mga kuan naman na sila kanang mga kuan naman na sila kanang mga dagsa ba? Ingnon nato mga dagsa. Samtang gipabalo ni Sonia Pamador Binondo nga niadtong 1976 pa aduna nay giumol nga urban poor ubos sa pagdumala ni kanhi Cebu City Mayor Alvin Garcia. Gibutyag niya kaniadto aduna sila gipirmahan nga kasabutan uban ang tag-iya sa luna ug kanhi Mayor Garcia nga panahon nga gamiton ang luna sa tag-iya ibalhin ngadto sa government lot dol ra gihapon sa maong pribadong luna. Urban poor, yan naman ang bilis nga kung pananglitan gamito na nila dinhi kay gimura gitunga mo sa government lot og dito sa pikas ba government lot og diri yan ang bilis kung magamit na sila diri dapitas ilang yuta ibalhin mi dito sa government lot na kay wa man ko na ma-implementar pa na din ang government lot mo man nagi agreement sa bilis og sa government lot o mo na wala pa man daw kuno niya mo to nag-agreement di permahan na nami mua nami stake di ko na gyud bagi kanang murag na sa division plan okay na wala man ko naghapon implementar. Samtang si Alma Chavez ang pangulo sa Sampaguita Homeowners Association mibutyag nga sa kapin na usa ka gatos ka miyembro adunay pipila nga miguba na sa ilahang balay. Gani hangtod karon nagpaabot na lang sila sa feedback gikan sa syudad apan hangtod karon wala pa gihapon. Nabalaka na siya tungod kay nagaduol na ang Mayo 24 nga mao'y gitagal kanila nga peaceful exit sa luna.
siya. So nga mong concerns about na mag-iwak asa among relocation kay mugupa mi ang among mga Ginoo sayang man at least ta kung magupa man gani siya kanang nami kabutangan pero last na mong meeting good with Ma'am Gingging sa Diwak niya na magud siya nga within third week mahatag na siya og kanang number of kanang kinsa mabalhin ba. So ang iyang hatag na relocation is la konsolasyon og ang Kigapardo. Pana bisan sakit sa buot na ginahinay na og guba ang ilang balay, sila Tatay Tunying Patata. Ilang giangkon nga nakadawat na sila og kwarta nga 8,000 ka pesos hinungdan nga nangguba na sila og nang hinaot lang nga matabangan sila sa kagamhanan sa dakbayan sa pagbalin sila mga gamit silang balay nga kabalhinan. Planon mo ni, guba ni. Nga bangita pagabangan. Ya, kuning nga kuan dire. Ito kayo pero sa oman konti mahimo ni. Di mo niya tuyota. Ginatakda nga gubon ang dulan 200 ka panimalaya sa Mayo 19 ngadto na sa 24. Gingon gamito ng luna aron katukuran og usa ka tambalanan ug tunghaan na sa dapit. Shiri Zamay-Uy, CCTN News. Mandawi City milusad sa ilang Mid-Year Cultural Summit. Nagkadaiyang kalihukan ang ipahigayon nga libre sa mga mutan-aw nga publiko. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadaiyang aktibidad ang ipahigayon karon nga Mid-Year Cultural Summit sa Mandawi City. Pipila niini ang Vispop Concert, Mandawi Food Fair, National Push Bike Race, Drum and Bogle Corp Competition ug uban pa. Ang highlight sa maong selebrasyon mao ang Miss Mandawi, Reina di Mandawi alang sa mga trans women ug Panagtagbo Festival Queen. Gipila ila ang mga kandidata kaganinang buntag atol sa launching sa summer activities. Libre nga matan-aw sa publiko ang tanang kalihukan nga mulungtad hangtod Mayo 31. And in our Mid-Year Cultural Summit 2024, let us enjoy and embrace the different activities that let us nurture our talents and creativity and foster inclusivity and diversity. Tungod sa grabing kainit sa panahon, gipangandaman usab ang seguridad sa mga musalmot. Gani isagad ipahigayon indoor ug sa gabii. Hinuon pipila gihapon ang ipahigayon sa buntag ug udto sama sa Panagtagbo Festival. As always, our City Disaster Risk Reduction Management Office. At the same time, we have also tapped our City Health Office to provide doctors in case some untoward incidences or accidents might happen. And at the same time, make sure that water is readily available. Our rescue team, our city health doctors are also available just to be safe. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, lalaking gireklamong manion og armas kun mahubog, nadakpan sa PNP. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Sini Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sini Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, nadakpan sa mga sakop sa Carbon Police Station ang usa ka lalaki nga nakuhaan og kalibre 38 nga pistola og 3 ka bala atol sa pag-serve sa search warrant. Nahitabo kini kagabi sa sitio Bato, Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo, pinasubay sa warrant nga giluwatan sa Cebu City Regional Trial Court Branch 17. Natanggong na sa prisuhan si Warlito Baar alias Upaw sa kasong iligal nga paghupot og armas de fuego. Nasuta sa PNP nga si alias Upaw nalambigit na diay sa pagpamusil ni adtong Marso 23 sa Barangay Ermita, siyudad sa Sugbo. Diyan ang biktima giila nga si Dennis Barangan nga nagpuyuro usab sa mao nga dapit. Gawas niini gireklamo na usab siya sa mga residente sa dapit nga matud pa kanunay nga magpasalba sa iyang armas kung mahubog. Niulbo ang sunog pasado alauna karong hapon sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Na-report ang maong sunog alauna 26 sa hapon ug napaong kini pasado alas 2 sa hapon. Mato de Kapitan Bonifacio Junjun Ompa Jr., moabot sa 11 ka pamilya ug 53 ka mga individual ang naapektuhan ug apil usab sa pagkasunog ang duha ka motorsiklo. Wala ray naangol ug namatay sa maong sunog, diin 5 ka mga balay ang naugdaw. Padayon pang gisusi ang hinungdan sa maong sunog. Kanhi Cordoba Mayor Teres Setoycho napakyas pagtambong sa iyang arraignment sa Mandawi City Regional Trial Court Branch 55 kabahin sa iyang eleksyon nga kaso kagahapon. Tungod kini sa usa ka bench warrant kag gi-issue usab sa korte bato kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Mererus Sagarino.
Napakya sa pagtambong sa iyang arraignment kagahapon si kanhi Cordova Mayor Therese Toycho ngadto sa Mandawi City Regional Trial Court Branch 55 kabahin sa iyang election case. Tungod sa kapakya sa pag-attend ang Mandawi RTC Branch 55 ni pagawas og bench warrant batok kaniya. Gihatagan usab siya og 30 ka adlaw sa pag-explain nganong walay hukom nga ipahamtang sa bail bond. Si Cho ni piyansa og 36,000 pesos alang sa maong kaso sa RTC sa lungsod sa Barilin ni adtong Marso. Sa usa ka text message nga gipasa ni Cho sa CCTN, nagdumili kini paghatag og statement sa pending case agi na og pagtahod sa administration justice. Matud ni ini nga nahibaw-an niya nga nalibkas na sa korte ang bench warrant. Magkahinumduman nga ang Commission on Election ni pasaka og reklamo sa korte sa kanhi mayor tungod sa paglapas sa Section 261 sa Omnibus Election Code. Ang reklamo subay sa nahitabo niadtong Enero ni aging 2022 election period. Diin ni mando si Cho nga ibalhin ang empleyado nga si Juliet Tampo sa Agriculture Office nga walay pagpangayo og exemption sa COMELEC. Obo sa Section 261 sa Omnibus Election Code, gidili ang public official sa pagbalhin sa kinsang opisyal o empleyado sa civil service sud sa election period gawas lang kung adunay pagtugot sa COMELEC. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Managlahing sektor ng ngandam alang sa maabot nga gabi sa kabilin 2024 karong Mayo 10. Samtang moabot na sa 5,000 ka mga tao ang nagparehistro aron makasalmot sa maong heritage program. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gipakita na sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ang kaandam sa umaabot kagabi sa kabilin 2024 nga may tabo karong Mayo 10. Nagtinabangay na ang managlahing sektor gikan sa gobyerno, akademya, religious, apil na ang pribadong sektor aron mapahimutang na ang giatangang heritage event sa Sugbo. Mobot sa 22 ka mga museum ug heritage sites, gikan sa 4 ka mga LGUs ang bisitahon sa libuan ka mga bisita, gikan sa mga bata hangtod na sa mga idaran. Matud sa ilang event director nga karon mas gipakusga na ang pagpanginlabot sa managlahing sektor aron mapakita sa mga bisita ang tiunay nga gugma sa pagkasugboanon. Sanglit ang tema karong tuiga sa gabi sa kabilin mao ang Beloved Bisaya. We wanted to be very inclusive, participatory. We wanted as many sectors to be involved. So this year, corporate sponsors really came forward, no, to ask us how can we participate. So, andam usab ang ubang mga sektor aron pagpakita sa kabilin sa pagkasugbanon nga hayan higugmaon sa tanan. Museum visitations, they look at it as dark, dull, boring. But look at it now. No, we have I think 22 participants already. We want the public, especially lovers of history, students, no, showcase what we have in Cebu, no, as a banking institution. Karon pa lang aduna nay 5,000 ka mga tawo ang manambong sa gabi sa kabilin human nagparehistro online aron makakuha og regular tickets. Samtang daghan na ang namalit og premium tickets nga mobalor og 300 pesos nga adunay mga freebies ug uban pa. Usa sa mga gilauman mao ang bug-at kadagan sa trapiko tungod sa ipatumang road closures. Maong nagtinabangay ang mga organizers gikan sa Rafi, ingon man mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan og force multipliers aron mahapsay ang palibot. Sa dakbayan sa Sugbo pa lang, adunay i-deploy nga dili mo menos sa 50 ka mga sakop sa CCTO sa mga dalan nga agian sa mga mosalmot. Sobra 50 ka mga personnel, apil na katong mga site nga within Cebu City, adun natin ipamutangkot nga traffic enforcers. So adun natin mga motorized, adun na po tayo patrol, asa tayo po patrol. Magsugod ang gabi sa kabilin karong alas 6 sa gabi ug laoman ang manindot nga performances nga giandam sa matag participating sites. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.